Kung maugaling ng presyo karon sa tanduway tag sa kagantos, unya ang longnik 200 largo ko pag undang. Naman dahil magpalit ko og tuba. Nya, di man ko makaangay sa tuba, pailin-ilin lang ko syuktong kay naamay tag 65 ko syuktong. Pamalit ko kinta at tanduway puspos ko inuunang kamahal. Inom lagi gyapon ka. Nag-inom ko kag na masirudi kinahalinan mas kapayas. Tagpila na. Kas kagato. Sa una dito tagpila dito la. 60 pa. Sulo ko og patong. eh. Nya kung mama na ning COVID nya nga nagyapon presyo. Di na ko mainom. Hey. Take back. Kay palitan lang na akong isda. Oo. Ang kagatos. Nya og longnek 200. Bahala na oray pag kadiyag kuan. Di man katulog. Kuan syuktong ra magbasin ako ang makatulog ko og tuba di sa ka magsige ko panhuyab. Og tuba kanang manakita ni akong siko manhawi kani mga tuhod. Mapag pamulalan ng bukton. Wala hubog gid. Ani karon na agwanta pa ko karon kay naamay na halinan og kapayas. Sulong man dire. Takpal. Nagtapal pa.